নো অনেকেই কাঁচকলা খেতে খুব একটা পছন্দ করো না, কিন্তু এইভাবে কাঁচকলার কোফতা করে একবার খেয়ে দেখো। আমি কথা দিচ্ছি এটা খেতে জাস্ট অসাধারণ হয়। চলো দেখিনি কিভাবে বানালাম এই নিরামিষ কাঁচকলার কোফতা। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास